قسم په خدای چې د ایک واق پر وزدا ډیل ټنګاون چې د خپل عوامو تحقق پورا اکرم خان دورانی ته سره مې ملک عدنان تر د تیرونی ول سره مقابله ور په پیله لامبر باندې روغونو او په پرم 47 په حواله باندې د دوړې د مول لون دي अभी मजा आएगा ना भिड़ो मोनम सबेर खान दा दिकोनम साबर शॉपिंग सेंटर बंदे दा नवरंग चौक तरुरा से मोल मंडे तरकटे सार बंदे साबर शॉपिंग सेंटर मोता पता तो से इदेता बिल्कुल शॉपिंग दीना कड़ेगी होयो शायद तो से ना बिल्कुल शपथ स्टोर दा चाहता शायद नोस का जनास पर दा माशाल्लाह डेर बेहतरीन दलती दा 24 घंटे दे फुट बोलो चाहो तो खुद से नहीं दयो दले खामा खाओ के लिए पता स्क्रीन बंदे नंबर दे तो चले इधर सारा रब्ता हो किए तो से उन्होंने कुछ ताइशिदा तो पता दो चे दा किम इलेक्शन तेर्स ओ इलेक्शन दादे कतोने तारा तेर्स चे non e zica o khunu chelir ki da video ya o de khal ke dimag da kisa और gada thi akram khan durani se tara me o de adnan malik adnan tara de tironi ol tara o pardandali o de malik ashraf muqabla wa de salere 34 katon milordi ege se matlab da pada 34 katon se de papela lambur bonde rogunu o pa ege se adnan o durani se bu dege ado ka padalat se keta chaula da o di ayo te che zabariya bulu te che zabariya zu te che na zabariya عوامی مینڈیٹ چکیم دا عمل کا شراب تتلا دا انتخابی نشان ڈول تتلا ڈول چے ترنگے ڈاتے دو تو تا پاتا ہوا آٹائی خال کیار چلے دل آٹائی ووٹ یا چتلا دا ز دے رمضان دے خاطرہ دے خپلے عوامی تا دے خپلے ادارے تا دے خپلے میڈیا تا دا پاجے دانا تر دا اپیل کا چے گورے دا میڈ مسئلہ حال کیے چے سیک بار دا ایک ہے تا پرم 47 تے موتر حوالہ دا او پرم 47 کو حوالہ بوندے تا دوارے دے مول لون دے دی o baki to tapata do che mirna ko paise stana o paise mona dere jote hula gele aine che kima mir doina tak sher da ol kime mirna paise ve akhir kar mitanga de media paise nan po mo bonde maujuda pote di zaka che mirna nera paise stana ozu diji septa election commission septa islamabad election commission ta peshawar high court ta islamabad high court ta da appeal ka chekla ma gori momal ka shop mein nomda मिरियान गेट से मैं केरदा हूं पाकिस्तान में पेराने आईने परम 47 मोदरा मौजूद दा इंशाल्लाह से मीड वेपल परम 47 हवाला खाई ओ मीड नेरा पैसे ताना कतिये बेचे नेरा पैसे मीड नेरा पैसे से कानता दी मीड ता चेकला इतलाओ को मीड वेपल परम 47 इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ता हवाला खाई पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ता पेशावर हाई कोर्ट ता गुंडे ता इंशाल्लाह ओ तो पता दो दकी में इलेक्शन तेर सो मोकी में इंतखाबी निशान डेलू आ डेल वे दे एक वाक पेरे वांची से पेरे मोता दे मीडिया ना de khpale darena de aro tebna de election commission tebna che mota te per khpal hak milauni kasam po khudai che de ek waq per vezda del tangaun che de khpal awame tahaku pura che to te ye sida malaka shrab chere na ruvetu wo sekta otista oteta udare de inshallah che to ta pada do che malaka shrab aga tadai da che to tame mahalakari se rodina ma jod kudlu tarek nawaz na unsa dale de bhajan jamaat per da kras tale rodina ma jod kudu दे गैस पे पीना मापड़े रोडल दे बे पे पीना में 4.5 करोड़ रुपये पे रोडल सी एनडब्ल्यू में उड़ा दाउला वो एक ना बात से कीमत दो दे डबल एसएससी एहतजाज ना दी पहुंडे एहतजाज से इंशाल्लाह मौजूद हूं दे साथ प्रोग्राम से सेमरा कोइन दी 2 लाख ना भाव पोत डेट सर्टिफिकेट ना में उता जोड़ करी दी पदागावा जा बोंदे मीट दे याती मोने प्रोग्राम ता पतीड़े बोंदे लागी आई तो तपता दो सत्ताबादोर जोड़ाई नेरा प्रोग्राम ना चेकिम इत्तेहाद हो इत्तेफाक पकलियट में इत्तेहाद हो इत्तेफाक जोड़ को सबउन इंजियो में परिन इंजल तर वो चौला तो तमे बार पर जलसे टेबल से चौकड़ी टे लग गया तो ये तो इंशाल्लाह इंजल टे में लग गया कड़ा पता टे गलिए जोड़े दी पता टे लास्टी जोड़े दी दाटे वे मीट ने का तो उसी पता टे मीट घाटे वेले वो उसी इंशाल्लाह दा गुण गिरदार ते तक मालिक अशराफ था वो इधर पुआ जा बोंदे मिष्टा वोट मिला उठवा दा वो दा इंशाल्लाह दा मालिक अशराफ पे तरह खैरा पे दा इंशाल्लाह